नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. बीजेपी बूथ अध्यक्ष के घर पर बम से हमला, इलाके में सनसनी। कोलकाता में पंचायत चुनाव के बीच तृणमूल समर्थित बदमाशों ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष के घर पर बम फेंके। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। बनगांव थाना क्षेत्र के धर्मपुकुरिया ग्राम पंचायत के सबीपुर में देर रात तृणमूल ने भाजपा बूथ अध्यक्ष दिलीप मजूमदार के घर पर बम फेंका। घटना के बाद दिलीप मजूमदार के परिवार और पड़ोसियों के चेहरे पर दहशत व्याप्त है। दिलीप मजूमदार ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे उनके घर की तरफ से बम फटने की जोरदार आवाज आई। बम फटने के बाद इलाके में धुआं छा गया। আমার বিধানসভার ধর্মপুকুরিয়া অঞ্চলের সবাইপুর গ্রামের মুড়োবটতলা একটা বুথ আছে, সেই বুথে এসেছি আমি আজকে। 68 নম্বর বুথ। সেই বুথে কালকে গত রাত 12:30টার পরে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে বুথ সভাপতি আছে দিলীপ মজুমদার, তার বাড়িতে রাত্রিবেলা 12:30টার পরে বোম মেরেছে। আমাকে যখনই ফোন করেছে সারা রাত আমরা ঘুমাতে পারিনি। পুলিশকে বলেছিলাম, পুলিশ যখন 12:30টার পরে বললি, পুলিশ এসে 2টোর পরে। ব্যাপারটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রক্ত রাক্ষস নররাক্ষস, যাকে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব দিয়েছে, তিনি হচ্ছে সে মহাভারতের যে রাবণ আছে, সে রাবণের তো উপরে চলছে। একটা মাতাল, একটা লুচ্চ, একটা লাফাঙ্গা তাকে দায়িত্ব দিয়েছে আজকে নির্বাচন কমিশনার। তার নেতৃত্বে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আর এই মাতালটার নেতৃত্বে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রক্ত খাওয়ার জন্য যে হত্যালীলা শুরু করেছে, তার একটা অঙ্গ হচ্ছে গত রাতে এই সবাইপুর গ্রামের মুড়োবটতলার বোম্বিং। কারণ আজকে দেখুন, ব্যাপারটা নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ চলে গিয়েছে, পুলিশ প্রশাসন তার আন্ডারে। বুথ সভাপতির বাড়িতে বোমা পড়েছে। বুথ সভাপতি যাতে মানে গ্রামের মানুষ সব আতঙ্কে থাকে, যাতে ভোট কাউন্টারে না পৌঁছতে পারে, আমরা যাতে ভোট না দিতে পারি, ওরা এগিয়ে থাকবে, আমরা পিছিয়ে থাকবো। আজকে বুথ সভাপতির বাড়ি পড়েছে, কালকে প্রার্থীর বাড়ি পড়বে, রাস্তায় আমরা বেরোতে পারবো না, ওরা এটাই চাইছে। খুব আতঙ্কের ভিতরে আছি। পুলিশ এসেছিল, পুলিশ এসে কি করবে? পুলিশের শোনা মানে ফোন করা 2 ঘন্টা পরে এসে পুলিশ এসছে। পুলিশের সঙ্গে কাছে তো আমরা নিরাপত্তা কোনো কিছুই পাচ্ছি না। কেন্দ্র বাহিনী আসছে, কেন্দ্র বাহিনী তো আসলে আমরা একটু মানে আমাদের মনে এখন জল আসছে যে কেন্দ্র বাহিনী আসলে আমরা একটু নিরাপত্তা পাবো। খুব আতঙ্কে আছি, ভয়ে আমাদের ঘুম নেই, সব রাত ভরে বসে আছি। ধুমায় সে কুয়াশা মতো হয়ে গেছে, বাড়ি ঝিরঝির করে মনে হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে। আর ভয়ে কারোর ঘুম আসে, ঘুম নেই। একটা বুড়ো বাবা আছে, ওর সেও কান্নাকাটি করছে, এই যে পাশে বসে আছে। কি মনে করছেন কারা করতে পারে? এ বিরোধী পার্টি আমাদের মানে ভোটের জয়লাভ করতে করি কি এই সে আমরা আছি, এগিয়ে যাচ্ছি। এবার ওরা আমাদের ভোটে হয়তো পৌঁছতে দেবে না, ভোট কেন্দ্রে নাও দিতে পারে, আমাদের ভয়তে যাচ্ছে এর জন্য যে আমরা যাতে পিছিয়ে থাকি। अतिक्रमण पर विपक्षी नेता अमित जैन ने कहा, एसएफ रोड पर जाम की समस्या नहीं, हाकिम पाड़ा में भी हो कार्रवाई। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। निगम की ओर से कल सिलीगुड़ी के एसएफ रोड इलाके से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सिलीगुड़ी नगर निगम के इंजीनियर्स को व्यापारियों की विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उनकी दुकानें बिना किसी नोटिस के तोड़ दी गई है। इस घटना के बाद नगर निगम के विपक्षी दल के नेता अमित जैन ने शुक्रवार को कहा कि हालांकि वो अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्हें एसएफ रोड पर ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं दिखी, इसलिए यह घटना पूरी तरह से निरर्थक है। साथ ही उन्होंने एसएफ रोड की तुलना में हाकिम पाड़ा के एक हिस्से में अवैध कारोबारियों को हटाने के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एसएफ रोड की तुलना में हाकिम पाड़ा में यातायात काफी कठिन है, इसलिए यदि एसएफ रोड पर अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है तो निगम को हाकिम पाड़ा में भी अभियान चलाना चाहिए। তাদের নিয়ে কি সমস্যা? অত বড় রাস্তা শিলিগুড়ি এসএফ রোডে আপনি আরামে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে পারেন, কিন্তু ওই যে হাকিমপাড়া যে এলাইট এলাকা, সেখানে আপনি নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। সেইগুলো এলাকার এনক্রোচমেন্ট কেন সরানো হচ্ছে না, এটাও একটা চিন্তার বিষয় আছে। সমানভাবে এনক্রোচমেন্টটা সরান, আমাদের সবসময় সুযোগটা থাকবে। मेयर गौतम देव ने हाथीगिसा में मृतक के परिवार वालों को सौंपे चेक। अन्य प्रभावित को भी
की आर्थिक मदद। सिलीगुड़ी में मंगलवार की रात नक्सलबाड़ी के हाथीगिसा की मुड़ी बस्ती में आदिवासी युवक की पीट कर हत्या की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर और सड़कों को अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। उग्र लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और पूरे इलाके में तोड़फोड़ की। वहीं कल सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने हिंसक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया था। इसके बाद शुक्रवार को मृतक के परिवारों और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने हाथीगिसा ग्राम पंचायत में सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की पहल पर मृतक के परिवारों को 25,000 रुपए सौंपे, साथ ही हिंसा प्रभावित परिवार के 46 सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की। आज के আসলাম এখানে মহকুমা পরিষদ থেকে এদের ওন ফান্ড থেকে 25,000 টাকা মৃত ব্যক্তি এবং 3 জনের বাড়ি পুড়ে গেছে, বাকিদের যাদের মেজর ড্যামেজ হয়েছে 15,000 টাকা এবং যাদের মাইনর ড্যামেজ তাদের 10,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা প্রাথমিক পর্যায়ে। খাদ্য সামগ্রী, কিছু বাসনপত্র ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। কমিউনিটি কিচেন চলছে, এটা চলবে। আমরা চেষ্টা করছি, আমি পুরসভার ওই অ্যাঙ্গেল থেকেও যতটা পারি সহায়তা মহকুমা পরিষদকে কিছুটা পাঠাচ্ছি এবং কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমার হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে। উনি কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন থেকেও সরকারি পর্যায়ে আরও দেখা হচ্ছে এবং যে আদিবাসী যুবক মারা গেছে তার স্ত্রী, তার উইডো পেনশন, তার ডেথ বেনিফিট এবং তার এই সার্টিফিকেটগুলো, ডেথ সার্টিফিকেট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, অন্যান্য বিষয় এবং যেগুলো ন্যারো জায়গা, ভার্নারেবল এরিয়া, কিছু কিছু জায়গায় যদি সিসি ক্যামেরা লাগানো যায় সেটা এরা বলেছেন এই ব্যাপারগুলো। আমি 7 দিন পর আবার যাব, যে যুবকটি মারা গেছে আদিবাসী তার বাড়িতেও যাব। আরও আমরা কিভাবে সহায়তা করতে পারি আর যাদের বাড়িঘর ভেঙে চুরে গেছে, ড্যামেজ হয়েছে, সেই ব্যাপারগুলো আমরা দেখছি। আজকে আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদের ওন ফান্ড থেকে 48টা ফ্যামিলিকে আমরা কিছু টাকা আর্থিক সাহায্য আমরা করলাম। যেগুলো বাড়ি একদমই পুড়ে গেছে তাদেরকে 25,000 টাকা এবং যেই বাড়ি মারা গেছেন সেই বাড়িতে 25,000 টাকা এবং যেগুলো মেজর ড্যামেজ হয়েছে আমাদের বিডিও অফিসের স্টাফরা কালকেই কিন্তু ওটার এটা করে এসছে, ইনকোয়ারিটা করে এসছে এবং যেগুলো মেজর দেখেছেন তাদেরকে 15,000 টাকা এবং মাইনরগুলোকে আমরা 10,000 টাকা এটা আপাতত দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি একটু আগে ডিক্লেয়ার করেছেন যে মৃত ব্যক্তির ফ্যামিলিকে 6 মাসের যাবতীয় রেশন, চাল, ডাল, তেল, লবণ থেকে যা লাগবে ওটা পঞ্চায়েত সমিতি খরচ বহন করবে এবং পাশাপাশি ডিএম কেয়ার থেকে আজকে আমরা কিছু চাল এবং কিছু জিনিসপত্র, আরও বাসনপত্র আমরা ব্যবস্থা করছি। আর আগামী দিনেও আমাদের কর্পোরেশনের মেয়র সাহেব এখানে এসেছিলেন গৌতম দেব, উনি বলে গেছেন যে আজকে একটা চিঠি করতে ওনার তরফ থেকেও কিন্তু রিলিফ ফান্ডের কিছু জিনিসপত্র খুব তাড়াতাড়ি কাল পরশুর মধ্যে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। আমরা যেই ঘটনাটা ঘটেছে দুই পক্ষেরই কিন্তু দুইটা ঘটনাই আমাদের কাছে খুবই ব্যথিত করেছে আমাদের সকলকে। দুটোই খুব খারাপ ঘটনা হয়েছে। একটা যে মারা গেছেন ওনার একটা 4 বছরের বাচ্চা আছে, মহিলা প্রেগনেন্ট আছে, বাড়িতে ইনকাম সোর্সের ব্যবস্থা শুধু উনিই ছিলেন। আর পাশাপাশি পরের দিনে যে ঘটনাটা হয়েছে যে 48টার মতো আইডেন্টিফাইড বাড়ি যেগুলো প্রায় ধ্বংসের মতো হয়ে গেছে, সেগুলোর পাশেও কিন্তু আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত আমরা 3টা স্তরেই কিন্তু আমরা দুই পক্ষেরই পাশে আছি। আমরা মানুষের পাশে আছি, আমরা মানুষের সেবা করার জন্য আছি। আমাদের দলনেত্রীও কিন্তু তাই বলেন, মানুষের কাজ করতে হবে, মানুষের সেবা করতে হবে। আমরা কিন্তু উভয় পক্ষের সাথেই আছি এবং যতটা করা যায় এটা ইনিশিয়ালি ফার্স্ট স্টেজে আমরা এটা করলাম। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने नौमाती भवन की आधारशिला रखी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने आज ग्यालसिंग जिले के बार्मियोक में नौमाती भवन की आधारशिला रखी। उसके साथ उपाध्यक्ष SLA संगई लेपचा, सांस्कृतिक, सड़क और पुल विभाग के मंत्री समदूप लेपचा, मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक श्री लोकनाथ शर्मा ने शिलान्यास समारोह से पहले हवन पूजा की। आज सुबह 15 माइल बार्मियोक में नौमती भवन में मुख्यमंत्री के गणमान्य व्यक्ति के साथ पारंपरिक प्रार्थनाएं भी की गई और नौमती भवन की शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री ने भवन परिसर में प्रदर्शित परियोजनाओं का भी मुआयना किया और बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी बारीकी से जानकारी ली।
हर बूथ पर केंद्रीय बल की तैनाती की मांग। बांकुरा में पंचायत चुनाव में सुरक्षा की मांग को लेकर संग्रामी संयुक्त मंच ने मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण केंद्र पर धरना देते हुए हर बूथ पर केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की है। शुक्रवार को बांकुरा क्रिश्चियन कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर में संयुक्त मंच के विरोध प्रदर्शन के कारण व्यापक तनाव पैदा हो गया। संग्रामी संयुक्त मंच की बांकुरा जिला समिति की ओर से श्यामल कर्मकर ने कहा, हम हर बूथ पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में मतदान की मांग करते हैं। पंचायत चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में 22 बम बरामद, तृणमूल कर्मी गिरफ्तार। कोलकाता में पंचायत चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में बम मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा घटनाक्रम में कोरला 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र से भारी मात्रा में बम बरामद किया गया। इस सिलसिले में शेख मिंसा नामक एक तृणमूल कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मिंसा के घर के बगल से बम बरामद किए गए। डोमजूर थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद अभियान चलाकर कुल 22 बम बरामद किए हैं। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। प्लाईवुड के फ्लश डोर पर दरवाजा बना हुआ है। 30 mm थिकनेस में भी मिलता है और 25 mm में भी मिलता है। इसके ऊपर प्लास्टिक की मेम्ब्रेन लगाई हुई है, मशीन से लगती है और कोई भी डिजाइन बन सकता है, कोई भी कलर बन सकता है। ये जैसे अलग अलग डिजाइन्स है। इसमें ग्लास का डोर भी बन सकता है। ये जैसे ये दरवाजा एक छोटा साइज का बाथरूम का है, 2000 से 2400 रुपया पड़ता है। इन दरवाजों में कोई भी कलर बन सकता है, एनी कलर। ये प्लास्टिक की मेम्ब्रेन है, 100% वाटरप्रूफ हो जाता है दरवाजा। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview on the 24th of June 2023, Saturday. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview on the 24th of June 2023, Saturday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Job interview for a leading fine dining restaurant. Season, category and approx salary: sous chef 135k to 170k INR. Chef de partie 94k INR. Commis 1 44k to 50k INR. Floor manager 107k to 121k INR. Captain, waiter or hostess 44k to 60k INR. QSR line cook 43,000 Indian rupees. Job interview on the 21st of June 2023, Wednesday, at Hotel Royal Sarobar, 3rd mile, Savok Road, Siliguri. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Savok Road, Siliguri. Contact 9832011336.
गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ, हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। डेंगू से निपटने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। डेंगू से निपटने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। नगर निगम ने आज डेंगू से बचाव के लिए अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। गौरतलब है कि हर साल मानसून के दौरान सिलीगुड़ी शहर में डेंगू का प्रकोप देखा जाता है। इसी के मद्देनजर सिलीगुड़ी नगर निगम ने डेंगू की रोकथाम के लिए अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी है। शुक्रवार दोपहर सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच स्थित राम किंकर सम्मेलनी हॉल में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर राज्य शहरी विकास अभिकरण की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। इसमें निगम के कर्मचारियों को बताया गया कि वे डेंगू की स्थिति से निपटने के लिए कैसे काम करेंगे और किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। खाली रिजॉर्ट में विशाल के अजगर बरामद। जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल में इन दिनों जंगली जानवरों के प्रजनन का समय चल रहा है। जंगलों में पर्यटकों की आवाजाही पर पाबंदी है। ऐसे में एक खाली रिजॉर्ट में स्थानीय लोगों ने एक विशालकाय अजगर देखा। मटेली ब्लॉक के दक्षिण धूपजोरा के जंगलों के पास शुक्रवार सुबह एक खाली रिजॉर्ट में स्थानीय लोगों ने विशालकाय अजगर देखा। इसकी सूचना तत्काल रिजॉर्ट से सटे वन विभाग के धूपजोरा बीट कार्यालय को दी गई। वन कर्मी मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को बरामद किया। बताया जा रहा है कि अजगर करीब 14 फीट लंबा है। अजगर के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर उसे गोरुमारा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अलीपुरद्वार में चुनाव प्रचार में जुटी वामपंथी उम्मीदवार दीपिका बिश्वा। अलीपुरद्वार में भूटान की सीमा से लगे जयगांव में सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। कोई भी राजनीतिक दल प्रचार में 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। लेफ्ट, बीजेपी, तृणमूल समेत सभी पार्टी कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जयगांव और दलसिंहपाड़ा क्षेत्र की जिला परिषद की वामपंथी उम्मीदवार दीपिका बिश्वा भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई है। जयगांव क्षेत्र में जिला परिषद सीट के लिए एकमात्र महिला उम्मीदवार लेफ्ट की दीपिका बिश्वा है, लेकिन वह प्रचार में पीछे नहीं है। दीपिका बिश्वा का कहना है कि मैं हर लोगों के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं, मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जयगांव में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 अहम चुनावी मुद्दे हैं। भारी बारिश से जलपाईगुड़ी में तबाही। तीस्ता और जलढाका नदी में येलो अलर्ट जारी, करला भी उफान पर। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को दोमुहानी से बांग्लादेश तक तीस्ता और जलढाका नदी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण तीस्ता और करला नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं तृणमूल पार्षद ने इन सबके लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक जिले में बारिश हुई। जलपाईगुड़ी शहर से होकर बहने वाली कार्ला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कार्ला नदी के तट पर स्थित नेताजी पाड़ा,
पारस मित्र इलाके में हर साल की तरह इस बार भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वार्ड के तृणमूल पार्षद पौसाली दास गांव का दौरा कर वास्तविक हालतों का जायजा लिया। दूसरी ओर तृणमूल पार्षद ने जल जमाव वाली सड़कों पर खड़े लोगों की दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। প্রতি বছরের একই সমস্যা, পরশমিত্র কলোনি গোটা জলমগ্ন হয়ে থাকে। প্রায় 250 পরিবার তার জলের নিচে জলমগ্ন অবস্থায় আছে। তো জন্ম থেকেই দেখে যাচ্ছি এদের এই ভোগান্তি। তো আমরা বারংবার জল দপ্তরের কাছে আর্জি জানিয়েছি, আমরা লিখিত তাদেরকে জানিয়েছি, কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। গত বছর এই 6-7 মাস আগে তারা একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা রূপে ব্যাম্বু পাইলিং এবং স্যান্ডব্যাগ দিয়ে একটা ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু সেটা এত জলোচ্ছ্বাস নদীর লাগাতার 7 দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, সেটা থাকার কথা না। স্থায়ীভাবে কোনো রকম ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত তারা করে উঠতে পারেনি এবং তার জন্য এলাকাবাসীর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। অবশ্যই পৌরসভা থেকে আপাতত পৌরসভা থেকে যেরকম কালকেই আমরা দুটো পানীয় জলের ব্যবস্থা করে ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করেছি। আর আপাতত আমাদের নিজেদের উদ্যোগে এখানে খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুপুরে যারা জলমগ্ন অবস্থায় আছেন উপরে উঠে এসেছেন তারা, তাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করবো আমরা। এইভাবে কি বছরের পর বছর আপনি ছোটবেলা থেকে দেখছেন, তাহলে কবে সুরাহা করবেন? মানে পুরসভা আমি তো ছোটবেলা থেকে দেখে যাচ্ছি পুরো পরশমিত্র কলোনি জলমগ্ন অবস্থা থাকে, বছরে 2 বার তাদের বাড়ি জলমগ্ন অবস্থা থাকে। এবার আমার একটাই কথা, আমার আগে যারা ক্ষমতায় ছিলেন, আমি তো 1 থেকে 1.5 বছর হলো ক্ষমতায় এসেছি, আমার আগে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা কি কোনো রকম কোনো আর্জি জানাননি? যদি তারা জানিয়ে থাকতেন তাহলে এতদিন তো ব্যবস্থা কোনো রকম কিছু হওয়ার কথা। আমিও এবং অতি ভারী বৃষ্টি এবং জল নদী পুরো ভরে গেছে, সেই কারণেই এই জলোচ্ছ্বাস করলার জলের জন্য। কৌশলী দাস, কাউন্সিলর 25 নম্বর ওয়ার্ড। বাড়িতে জল উঠছে, বাড়ি ঘরে জল উঠে গেছে এতটা। এখন এই যে এখানে এই ভাঙা ঘরেই উঠতেছি, এই জায়গাটা কী করবো না? এখন বাড়িতে থাকার মতন না, না বাড়িতে থাকার মতো যে সবটাই না নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, এই যে সবটাই মতিনি করে নিয়ে আসছি। এখন কি মনে হচ্ছে, কি করবেন? কোথায় আসছেন? উপরে? এই এখানেই থাকবো বারান্দার মধ্যে, রাস্তার উপরে। হ্যাঁ, থাকবো কোথায়? এটা কি করলার জল না বৃষ্টির জল? না না, বৃষ্টির জল না, করলার জল। জল ছাড়ছে মনে হয়। প্রত্যেক বছরই একই সমস্যা? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর। কি হলে ভালো হয়? স্থায়ী বাঁধ হলে কি, মানে কি বাঁধটা হলে তো একটু জলটা কম হয়। কোথায় বাঁধ হচ্ছে না, আমাদের এখানে রাস্তাঘাট একেবারে কাদা, দেখুন নিচে নামা যাচ্ছে না। এই যে রাস্তাঘাট হচ্ছে না, হচ্ছে না, বাঁধ হচ্ছে না, কোথায় সুবিধা? এখানে কোনো কিছুই সুবিধা নেই। আমাদের খালি ভোটের সময় সুবিধা, তাছাড়া কোনো সুবিধা নেই। আপনার নাম? আমার নাম রেণুষ্টি দাস। কত নম্বর ওয়ার্ড? কোথায় জায়গাটার নাম কি? কত নম্বর ওয়ার্ড? 25 নম্বর। 25 নম্বর, नेताजी पाड़ा। चाय बगान के एक युवक ने नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की, चारों ओर खुशी। अलीपुरद्वार में चाय बगान के एक युवा ने नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। उसकी इस कामयाबी से चाय बगान क्षेत्र में खुशी का माहौल है। संघजीत दास नाम का यह युवक कालचिनी ब्लॉक के दलसिंह पाड़ा इलाके में एक सब्जी विक्रेता का बेटा है। वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा है। उसके पिता विद्युत दास ने अपने बेटे की पढ़ाई में रुचि देखकर उसे कभी दूसरा काम करने के लिए नहीं कहा। बताया जाता है कि चाय बगान क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के अभाव में कई लोगों की असमय जान चली गई। डॉक्टर बनने की जिद उसके मन में घर कर गई थी। उनके पिता विद्युत दास हालांकि एक सब्जी विक्रेता थे। उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया। परिशिक्षकों की कमी के कारण वह नेट यूजी के लिए परिशिक्षण नहीं ले सके। दूर जाकर परिशिक्षण लेना संभव नहीं था, इसलिए संघजीत ने ऑनलाइन परिशिक्षण लिया और परीक्षा में बैठकर पहली ही बार में बाजी मार ली। আমি একজন সবজি বিক্রেতা। আচ্ছা, আপনি কি চাচ্ছেন? আপনার ছেলে কোন জায়গায় কি চাচ্ছেন? আমার ছেলে যে এখানে যে ডাক্তারি পড়ার জন্য যে যাচ্ছে সেটা যেন সফল হোক এবং চা বাগানের যারা বাচ্চারা আছে সেটা কমপ্লিট করে যেন আসে, যেন সবার পাশে দাঁড়াইতে পারে, এটাই আমি সবার জন্য চাইছি। এটা তো চা বলা এলাকা, এখানে কি কোনো ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় না, সুযোগ সুবিধা নেই? না, সেটার কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। সেই জন্য ও যদি শিখে আসে, যদি সবার পাশে দাঁড়াইতে পারে, সবাইকে যদি হেল্প করতে পারে, এটাই আমি মনে করি। আপনার নাম? আমার নাম বিদ্যুৎ কুমার দাস। আমি নিট ইউজি 2023 পরীক্ষা 7th মে 2023 দিয়েছি। ওইটাতে আমার প্রাপ্ত নম্বর 649 আউট অফ 720 আর পার্সেন্টাইল হইল 99.63। এটা একটা অল ইন্ডিয়ার মেডিকেল এন্ট্রান্স টেস্ট, যেখানে এই বছর 21 লাখ
বাচ্চারা এনরোল করেছিল। ওইটার মধ্যে আমার র্যাঙ্ক অল ইন্ডিয়াতে এসেছে 7408। আমি এটা নিয়ে 11th ক্লাস অবধি এটা নিয়ে অত জানতাম না। আমি কোনো টিউশন বা কোচিংও নিয়েছিলাম না। যখন আমি 12th-এ উঠেছিলাম তখন আমি ফিজিক্সওয়ালা বলে একটা প্ল্যাটফর্মে এনরোল করেছিলাম, আর সাথে কোনো অফলাইন কোচিং নাই। ওইটাতে পড়তে পড়তে আমার এই বিষয়টা নিয়ে আরও আগ্রহ বাড়ে, আর আমি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিটায় বেশি মন দিয়ে পড়তে থাকি। এই বছরই আমি 12th পাস করেছি, যেখানে আমার পার্সেন্টেজ হলো 94। আর আমি নিটের জন্য বেশি ফোকাস করেছিলাম এই বছর, কেন কি ওইটা নিয়ে আমার বেশি আগ্রহ ছিল। তোমার নাম? আমার নাম শঙ্খজিৎ দাস, আর আমি सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूलेर একজন स्टूडेंट। लोगों से वोट देने की अपील कर रहा बाउल कलाकार। कोलकाता में चुनाव आयोग पंचायत चुनाव में सभी लोगों से वोट डालने की अपील कर रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रचार के कई तरीके के नियम अपनाए हैं। वर्धमान के बाउल कलाकार स्वपन दत्त बाउल इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने लिखे गए गीत के बोल और धुन पर वे प्रचार कर लोगों से वोट डालने का अनुरोध कर रहे हैं। जहां आम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रचार को सुनने में व्यस्त हैं, वहीं स्वपन दत्त हाथ में एक तारा लेकर गेरुआ वस्त्र पहनकर गांव-गांव में गाना गा रहे हैं और लोगों को वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को कंकसर के पानगार गांव में लोक कलाकार गले में पहचान पत्र लटकाकर गली गली घूमते नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।